आपण समस्त को आम चैनल क्रिएटिव यूजफुल स्वागत तेज रही न्यूज अपडेट 2307 जहाँ आप पाइपी चैनल माध्यम बहुत सारी एजुकेशनल इनफर्मेशन अच्छी न्यूज सेयार कर फर्स्ट अपडेट आरंभ करें कहूँ चाहबू जे आपणकर वीकेंड ऑफर बर्तमान आमर जेहेतु चली जिते सारा कोर्स आप एनरोल करने चाहते जमीक जूनियर असिस्टेंट ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन ऑल टीजीटीज एंड ता सहित आपणकर एसएसबी टीजीटी आरएसटी ओटेट वेस्टेड एवरीथिंग एसएसबी एंड ओपीएससी पीजीटी सबुथिरे आपणकर सीआई 100 आपन कोड यूज कले आपको डिस्काउंट मिलूँ फास्ट 100 जो मैंने प्रतिदिन फास्ट 100 जो मैंने नौ कोर्स से एंड यहाँ अप टू 31 मे तो आप एनरोल करेंगे एंड फास्ट अपडेट आरंभ करवा आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो कही सारी जे जड़े पर्टिकुलरली ग्रीभांस देते महेश कुमार बेंचर एंड तांकर जो ग्रीभांस आंसर था से ग्रीभांस आंसर रे जो नुआ बोर्ड गठन होती आमर ओयू ट्रिपल एससी तो से कही आम 10 जून सुधा काढ़ू कनेस्टेबल्स जो रही 4219 वैकेंसीज तार एडवर्टाइजमेंट तो निश्चित भाव में आपण गुड न्यूज वन प्रिपेरेसन करुँच तो प्रिपेरेसन आहरी स्ट्रेंथेन करूँ। नेक्स्ट होइछि आंसर की प्रिलिम एग्जामिनेशन आसारछि कमांड पोस्ट तो आंसर की आपणकर वर्तमान प्रिलिम एग्जामिनेशन आसारछि एंड 10/5/2026 रे अवेलेबल हो सारी आपण माने जो एग्जाम हेतला तार अवेलेबल हो सारी एंड 30/5 सुधा आपण निज चेक करनेबे एंड आपण जदी किछि ऑब्जेक्शन करियो चाहउछन देन आपण ऑब्जेक्शन करि परिबे। नेक्स्ट हूँ ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन पक्षर आपणकर एडवर्टाइजमेंट विड्रॉ कराऊँच एडवर्टाइजमेंट 7/2025-26 फॉर द पोस्ट ऑफ डेंटल सर्जन ठीक अच्छे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट एडवर्टाइजमेंट बाहर पुणी विड्रॉ कराऊँच एग्जामिनेशन फी पेड बाय द कैंडिडेट विल बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट्स थ्रू देयर ओरिजिनल पेमेंट विद इन 20 डेज 20 डेज बढ़िया पैसा मिलगला 25 रु बर्तमान गोटे वर्ष पैसा आपण पारे स्टॉक रहा तार इंटरेस्ट आप मिलगला तो यहाँ सब माने माने गोटे जिनस दूरदृष्टि न रखी एडवर्टाइजमेंट काढ़ले यही हुए एंड ता सहित आउ गोटे आपंकर अच्छी लेक्चर रिक्रुटमेंट सेमती पढ़ी रही गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा रेवेन्यू डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट चिठी रही ए बर्तमान सबू जो मैंने आपणकर करुले जनगणना कार्य शिक्षक मैंने करुले से पैसा बर्तमान पाई ना सबमिट कर सारी मैप सबमिट कर सारी सब सबमिट कर सारी पैसा पाई नथिले से पैसा आज रेवेन्यू डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट पक्ष रिलीज होती एंड सब डिस्ट्रिक्ट को आप देखिपारे अलाउंसेस जहाँ जहाँ रही सब रिलीज होती तो आशा कर आउ 4-6 दिन कि 10 दिन भितर आपणकर 15 दिन टाइम दिखाई फंड साल बी पेड जो मैंने फिल्ड ट्रेनर जो मैंने थे समस्त को 15 दिन जहाँ जहाँ प्राप्य था आगामी 15 दिन भितर देवाई आप निर्देश अर्थात रज भितर पाइबे रज खर्च एटलिस्ट हम ठीक अच्छे एंड ता सहित गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस डिपार्टमेंट चिठी रही extension deadline for completion I got community courses and assessment for recording FEAR cycle 2025-26 स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मानक पई एटा बर्तमान एक्सटेंशन होईची अपन चेक करनेबे ता सहित सुप्रीम कोर्ट अपन जानिछंती क्लास 9 ने 3टा लैंग्वेज कंपलसरी एथर सीबीएसई करथला आकुने सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करायता माने सुप्रीम कोर्ट स्टे देई नांती एने नोटिस कर सीबीएसई को एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को तार पक्ष रखापी एंड ता सहित मुझे कही जो टेलीग्राम में जॉइन हाँ टेलीग्राम में जॉइन हो जातु कहीं बहुत सारा इंपोर्टेंट इनफर्मेशन यही इनफर्मेशन मैं ऑलरेडी टेलीग्राम में आगे पोस्ट कर सारी तेणु सर्ट टर्म में आपंकर जो इनफर्मेशन आसुच्छे टेलीग्राम में पोस्ट कर दूँ जब आप जॉइन होना जॉइन कर जाइए। नेक्स्ट होती आपंकर एसएससी परीक्षा सर्भर फेल अभियोग देखो एसएससी जीडी नीट तापर एसएससी जीडी माने टीसीएस जोटा करुच्छे एग्जाम आउ कौन दरकार आपण को प्रमाण ठीक अच्छे ये आप देखुं परीक्षा बातिल भी होती प्रयागराज एंड ओएस परीक्षार सफलता ये आपणकर सोर विधानसभा अंचल प्रार्थी हाँपी आशा कर युव नेता भवानी शंकर राय ओएस पाई
ଏବଂ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ବେଳେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ରେ ସ୍ୱର ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ଆଶା କରିଥିବା ଯୁବ ନେତା ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜନୀତିରେ ରୁଚି ରଖୁଥିବା ନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଏସ୍ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି 138ତମ ସ୍ଥାନ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ କଲେଜର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫିସର ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି IIMରେ। ଏବଂ ଭୁବନ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଟପର ହେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏବଂ 200 ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 78 ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ପଦୋନ୍ନତି ବାଟ ଫିଟିଛି। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଆଲୋଚନା ବି ହେଇଛି। ତ ଦେଖାଯାଉ ଟେମ୍ପରାରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରମୋସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତାହା କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ତା ସହିତ SSB ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ SSB ଲେକ୍ଚରର ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଅନ୍ଧାରରେ 45,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଶାୟୀଙ୍କର ଅଫିସ୍ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଆପ୍ଲାଏ ହେଲାଣି 23 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏହାର ସିରିୟସନେସ୍ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ତ ସଂଘରୁ କୁହାଯାଇଛି ଆଗାମୀ ଶୁଣାଣି ଯଦି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ତେବେ ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ସଂଘ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜିଠୁ ସ୍ନାତକ ନାମ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଶୀଘ୍ର ବୋଲି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ମାନ୍ୟବର ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ବଦଳିବା ଦରକାର କାହିଁକିନା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଜୁନ୍ 1ରୁ ସେନାବାହିନୀ ଅନଲାଇନ୍ ସାଧାରଣ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶାର 7 ସହରରେ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାମ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଅସୁବିଧା ଛାତ୍ରୀ ବହୁଦିନ ତଳେ ସ୍କୁଲରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇକି ଏ ଜିନିଷ କରାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁ କାମ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନ ହେବ ସେ କାମ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେବନି ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସମାଜ ସବୁବେଳେ ଅବହେଳିତ ଏବଂ ସମାଜ ସବୁବେଳେ ନିଷ୍ପେଷିତ କରିବାର କୌଣସି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଜେପି କଲେଜରେ ସ୍ନାତକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ 95% ରହିଛି। ଅମ୍ଳାନ ଦୀପ୍ତି ମିଶ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କଳାରେ 95.03%, ବିଜ୍ଞାନରେ 98.1%, ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର 93.8% ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନରେ 7% ଛାତ୍ରୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅନୁଦାନରେ ରୋଷେଇ ଘର ମରାମତି ଏଇ ଜିନିଷ କଲା କିଏ? ଏଇ ଜିନିଷ ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ ଏଇ ଟେଣ୍ଡର ନେଇକି। ତ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜନୀତି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି ତାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍କୁଲ ପାଲଟନା ହେଇଛି ଯାହା ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଖାଲି ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର 10ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 54 ପଦବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରାଶି ମିଳୁନି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଅବହେଳା ଆଉ ଏକ ନମୁନା ଗରିବ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରାହେଉଛି ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯୁକ୍ତ 3 ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଆବେଦନ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଚକ ପାଚିକା ମହାସଂଘ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଡିଓଙ୍କୁ ଭେଟିଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଯାହା ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଜୁଲାଇ 3ରୁ ଯୁକ୍ତ 2 ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା। ଜୁନ୍ 1ରୁ ପୁନର୍ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ପୁନର୍ଯୋଗ ଆବେଦନ କଲେଜକୁ ଯିବ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଖାତା। ତା ସହିତ ଜୁନ୍ 1ରୁ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ନିୟମିତ କ୍ୟାଡର ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା। SSB ବ୍ଲକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଧ୍ୟାପକ ଛକା ପଞ୍ଜା କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯୋଜନାର ଅଗ୍ରଗତି ପରୀକ୍ଷା ସଚିବ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ 30 ସଚିବଙ୍କୁ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଜୁନ୍ 1ରୁ ଅଗ୍ନିପଥ ନିୟମିତ କ୍ୟାଡର ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଆସନ୍ତା 1ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତ 2 ରିସିଟିଂ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯିବ ଯାହା ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ସଂକଟ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ିଛି କାହିଁକିନା ସିଭିଲ୍ JEE ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦାକୁ ପୁଣି ଆସିଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସ୍ନାତକ ନାମଲେଖା ବିଜ୍ଞପ୍ତି 27ରୁ ଜୁନ୍ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରାଯାଉଯିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ CBSE ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଉତ୍ତର ଖାତାରୁ 2 ପୃଷ୍ଠା ନିଖୋଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଗତକାଲି ଆସିଥିଲା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ତାହାର ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ ଏକୁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କରାହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଓକେ ये ରହିଥିଲା ଆଜିର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅପଡେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କଲି। ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ